Tonight, Esta noche I entitled this lesson, or this preaching, I want to call it. le puse como título a esta predicación. Many years ago, I read a book called Piercing the Darkness. Hace mucho tiempo atrás leí un libro que se llamaba Perforando la Oscuridad. And it was a book about spiritual warfare. Y era un libro que se trataba de guerra espiritual. And it was one of the first books that I read as a young man in Christianity. Fue uno de los primeros libros que leí como un joven en el cristianismo. I began to walk with the Lord, and this particular book was given to me. Empecé a caminar con el Señor y este libro fue un regalo. And I thought it was kind of appropriate for tonight's lesson, Piercing the Y Darkness. pensé que era apropiado hoy como título. There's a portion of scripture I want to start out with tonight, Genesis chapter 1. We're going to start at the very beginning. Vamos a empezar en Génesis capítulo 1, desde el principio. If you're feeling good today, say amen. Si se sienten bien hoy, digan amén. If you're not feeling good, say amen. Si no se sienten bien, digan amén. It says, in the beginning, God created the heaven and the earth. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And the earth was without form and void, Y la tierra estaba desordenada y vacía. and darkness was upon the face of the deep. Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And God said, Y Dios dijo, let there be light. sea que se haga la luz. And there was light. Y fue la luz. And God saw the light, that it was good. Y Dios vio que la luz era buena. And God divided the light Y Dios separó la luz from the darkness. de las tinieblas. Let's go to Isaiah Vamos a Isaías 42. 42. It says, I am the Lord, I have called you in righteousness. Yo Jehová te he llamado en justicia. I will take you by the hand and keep you. Te tomaré por la mano y te sostendré. I will give you as a covenant for the people, Y te pondré por pacto al pueblo. a light for the nations, Una luz por las naciones. to open the eyes Para abrir los ojos that are blind, de los ciegos. to bring out the prisoners Para sacar de las cárceles from the dungeons, a los presos. and from the prison Y de la prisión those who sit in darkness, aquellos que están sentados en la oscuridad. to open the eyes that are blind, Para abrir los ojos de los ciegos. to bring out the prisoners from the dungeons, Para sacar a los prisioneros de las from the cárceles. prison those who sit. Y de la cárcel in aquellos darkness. que se sientan en la oscuridad. One more portion of scripture, Psalms 119, Si vamos a Salmos 119, verse 130. versículo 130. The entrance of thy words La entrada de tus palabras giveth light, te dan a luz, it giveth understanding te da entendimiento to the simple. a lo simple. That was Psalms 119, verse 130. Salmo 119, versículo The 130. entrance of thy words giveth light, La entrada de tus palabras te otorgan luz, it giveth understanding te da entendimiento unto the simple. a lo simple. Turn to your neighbor and tell him you could learn a lot from a dummy. Voltea a ver a tu vecino y dile, puedes aprender mucho de un necio. Now tell your other Latino counterpart, no seas burro. And now tell the other person next to you, don't be a dummy. That was my grandma's favorite saying to me, mijo no sea burro. That's what my grandma used to tell me at the time. Don't be a dummy. You might have already caught on that I'm going to talk a little bit about the light. A lo mejor ustedes se dan cuenta que vamos a hablar un poco de la luz. I think light is we understand that Christ is the light of the world. Nosotros entendemos que Cristo es la luz del mundo We understand that light brings revelation. y que la luz trae revelación. But hopefully after tonight this will bring a little more insight to us all. Pero ojalá esto tenga más conocimiento entre nosotros cuando Why nos don't you raise vayamos. your right hand and we're just going to pray. ¿Por qué no levantamos la mano diestra y vamos a God, orar? we love you. God, we thank you tonight. Te amamos, Señor, y te damos las gracias hoy. I pray for every individual that is here. Oro por todo individuo que esté aquí. I pray, Lord, that you help us understand, Oro que nos ayudes a entender, that we may understand your word, que podamos entender tu palabra, that it may transform our hearts, que transforma nuestros our corazones, mind, nuestra mente,
and help us to break out Y ayúdanos, Señor, a romper, of prisons that hold us in cages, a salir de las prisiones que nos tienen acarcelados, to help us out of para darkness, ayudarnos de las fuera de las tinieblas, and to help us, Lord, y para ayudarnos, Señor, to walk like you, para caminar to como talk tú, like you, para hablar como tú and to see like you. y hablar como tú. In Jesus' wonderful name, En el amen. nombre de Jesús oramos. You may have your seat. Pueden tomar su asiento. When you pierce something, Cuando tú perforas algo, it is basically a bridge or a hole put into something. lo que haces es que le haces un hoyo a algo. When you go and pierce your ears, Cuando vas y te perforas tus oídos, a hole is put in your ear un hoyo se pone en tu oído to act as the holding place or as a bridge para actuar como el puente o el lugar que va a sostener for an earring or para el arete for an ornament. o Amen. para un arete. When you pierce the darkness, Cuando tú perforas la oscuridad, it is by piercing or allowing perforando access, amen, o dejando que haya acceso or obstructing o obstruyendo what is dark lo que es oscuro with the light. con la luz. As believers, Como creyentes we are instructed to walk in the light of Christ. hemos sido How many instruidos of you a are caminar en la glad luz for de the light Cristo? of Jesus Christ? ¿Cuántos están agradecidos por la luz de Jesucristo? Interestingly enough, I was talking to somebody about the lampstand Interesantemente le hablaba a alguien de la lámpara in the tabernacle. en el tabernáculo. I've said this before, that Jesus Christ Lo he dicho antes, yo he dicho que Jesucristo was the fulfillment era lo que iba a cumplir of the types and shadows del tipo y figura in the Old Testament del Viejo Testamento in the tabernacle. en el tabernáculo. In the tabernacle we had all these furniture pieces. En el tabernáculo teníamos todas estas cosas. And there was also priests. Y también había sacerdotes. There was sacrifice. Había sacrificio. So we had, if you look at from end to end, what you have Si ves de in principio the a fin, tabernacle, you have a lamb, lo que tenemos en el you have a tabernáculo, priest, tienes un sacerdote, un you have cordero, you have a lampstand, y luego vas a tener tú una you lámpara, have a table, tienes una mesa, you have a bread, tienes pan, you have a veil, tienes un velo, you have a high priest, tienes un sumo and you have an sacerdote altar. y tienes un altar. Jesus Christ was the fulfillment of all those things all at once. Jesucristo cumplió todas esas cosas, él solo. Interestingly enough, the lampstand Interesantemente, la lámpara is, to me, one of the most interesting parts, es una de las partes más interesantes, because the lampstand points to new covenant theology. porque la lámpara habla de un pacto nuevo. When you see the lampstand, Cuando ves la lámpara, it is it represents practical illumination in the tabernacle. representa la iluminación en el tabernáculo. In the Old Testament, where the lampstand was hidden, En el Viejo where it was Testamento, placed, donde la lámpara estaba puesta, it was in the same room that the table was and the shewbread was. estaba en el mismo lugar donde estaba el pan y estaba la mesa. Interestingly enough, Interesantemente, the lampstand, la lámpara, the table, la mesa and the shewbread y el were in the pan same place. estaban en el mismo lugar. The lampstand represents revelation La or La illumination. lámpara representa revelación o iluminación. The table represents fellowship. La mesa representa el convivio, It represents relationship. representa la relación. When you guys sit and I sit at the table to eat, Cuando tú y yo nos we sentamos en sit la with mesa our a comer, families, nos sentamos con nuestras familias, we eat our tacos, our menudo, our nos comemos enchiladas, nuestros tacos, menudos y enchiladas, and we have conversations. Can I get an y amen? tenemos conversaciones. Got you guys thinking about food Ya, right there for a lo moment. están pensando en comida. Also, there was the bread. Y también estaba el pan. The bread represents provision. El pan representa provisión. I want to start out tonight by letting you know that revelation, provision, and relationship Quiero dejarles saber que la revelación, la provisión y las relaciones all coincide together. todas esas cosas coexisten juntas. You cannot have relationship and fellowship No puedes tener una relación y convivir con alguien until you're illuminated hasta que hayas sido or iluminado you get the revelation o hayas obtenido la revelación of the light of God's truth. de la luz de la verdad de Dios.
Many relationships suffer Muchas relaciones sufren because we are living in the outside of the context of God's light of truth. porque vivimos fuera del contexto de la verdad de Dios, que es la luz. That is why we have relationships that are fractured, Por eso tenemos relaciones que son fracturadas y quebrantadas, because they were rooted in darkness. porque fueron arraigadas They en la were oscuridad, founded on broken principles. fueron fundadas en principios They were rotos, founded on sinful and ungodly experiences. fueron fundadas en experiencias pecadoras. And without getting into psychology, the reality is that many of our relationships have suffered because we're living outside of the context of His truth. Y sin hablar con psicología, muchas de nuestras relaciones han fallado porque vivimos fuera de su verdad. That is the table part. Esa es la That is mesa, the fellowship part. ese es el convivio. The revelation or the light of God La revelación o la luz de Dios is there to illuminate us está ahí para iluminarnos in our relationships. en nuestras relaciones. Amen. Second one is the bread. La segunda es el pan. That deals with provision, sustenance. Eso tiene que ver con la provisión, la sustancia. We all know the story of the children of Israel in the wilderness where they would gather, where they would eat manna every day. Todos sabíamos de la historia de los hijos de Israel cuando todos comían maná todos los días. That manna represents the Lord, Maná representaba al Señor, the provider. el proveedor. He is my provision. He is my sustenance. Él es mi provisión, Él es lo que me sostiene. We need revelation and understanding to understand that Necesitamos revelación y entendimiento para entender He is our sustenance. que Él es lo que nos He sostiene. is our provision. Él es nuestra provisión. He is our provider. Él es nuestro proveedor. So relationally, Entonces, relacionalmente and our dependence on Him y nuestra dependencia en Él is highly dependent on our understanding and the revelation we get from Jesus Christ depende mucho de nuestro entendimiento y la revelación que tengamos de by Jesucristo inspiration of the Holy Spirit. por medio de la inspiración del Espíritu Santo. You and I cannot live this life without understanding and revelation Tú y yo no podemos vivir esta vida sin entender en revelación in our relationships. en nuestras relaciones. Because righteousness is right relationship with God, Porque la justicia es tener una relación buena con Dios, right relationship with others, una relación buena con los demás and right relationship with self. y una relación con sí If mismo. any of those three are dysfunctional or you're having a hard time in, Si una de esas tres cosas no están funcionando, it is because you're not living your life in the light es of His porque no estás revelation and viviendo truth. tu vida en la luz de su revelación y su verdad. Amen? Amén. So it is really important. The lampstand, it points to Jesus Es Christ, muy importante entender que la lámpara apunta just a like everything Jesucristo, else does. así como todo lo demás hace. It is something that it is absolutely necessary in our lives for relationship Es algo que es absolutamente necesario para nuestras relaciones and for understanding that He is our provider and our sustenance. y entender que Él es nuestro proveedor, nuestra sustancia. Getting back to darkness, Regresando a la oscuridad, darkness is not something that exists by itself. la oscuridad no es algo que existe por sí mismo. Darkness is not something that just exists. La oscuridad no es algo que simplemente existe. We all think that La Llorona lives there, right? Todos pensamos que la Llorona vive El ahí. Cucuy lives there. Pensamos que el Cucuy vive ahí. But darkness only exists, or you can experience darkness Pero la oscuridad existe o puede ser parte de ella o la puedes experimentar because there is the absence of light. porque está la ausencia de la luz. Light exists, La luz existe. not darkness. La oscuridad no existe. Darkness only exists La oscuridad solamente existe because there is absence of light. porque no hay luz. Same principle for life and death. El mismo principio We entre la think vida y that la death muerte. exists. Pensamos que la muerte existe. Death does not exist. La muerte no existe. Death only exists La muerte solamente existe because there is absence of life. porque hay ausencia de vida. Hot and cold. El frío y lo We caliente. think that cold exists by Pensamos que el itself. frío existe por sí mismo. Cold does not El exist. frío no existe. Cold only exists El frío solamente existe because there's absence of heat. porque hay ausencia de calor. What am I saying with all that? ¿Qué digo con todo eso? Is that darkness Es que la oscuridad only happens in my life solamente ocurre en mi vida when the light of His Word, the light of His salvation, the light of His life, cuando la luz de su vida, de su salvación, de su palabra, I begin to die empiezo yo a morir the moment Christ no longer lives in el me. momento de que Cristo ya no vive en mí. You do not exist, Tú no existes and I do not y exist yo no existo outside of His life. fuera de su vida de Él.
The only reason you're walking around and breathing and thinking you're all that and a bag of chips, La única amen, razón por la cual estás caminando y estás is respirando because God allowed you to breathe another day. es porque Dios ha permitido que tú tengas un But the suspiro moment más. He says no more, Pero el momento que Él diga ya no hay you más, and I we stop to exist. tú y yo dejamos de existir. This is why as believers we believe in the resurrection. Por eso nosotros como creyentes creemos en la Because it is through resurrección. Jesus Christ Porque es por medio de that I have Jesucristo life. que yo tengo vida. It is through Jesus Es Christ por medio de Jesucristo that I have light. que yo tengo luz. Amen? So I want to point to Isaiah very quickly. Quiero ir a Isaías rápidamente. This is a prophetic word. Esta es una palabra by the profética prophet. por el profeta. And he is standing in the place of the Lord and he says, I have called you in righteousness. Te he llamado en justicia. I will take you by the hand and keep you. Te llevaré de la mano y te sostendré. I will give you as a covenant for the people. Yo te daré a ti con un pacto hacia el pueblo. Who is the covenant? ¿Quién es el pacto? I will give you as a covenant Yo te entregaré a ti como un pacto for the people. al pueblo. So I want to start out tonight by saying that you represent Quiero empezar hoy diciendo que tú the representas covenant, the blessings of God el pacto y las bendiciones de Dios because of Jesus Christ. por Jesucristo. So when you and I live out a covenant, Cuando tú y yo vivimos en un pacto, we bring embarrassment, we bring shame nosotros traemos vergüenza to the Lord, al Señor, to believers. a los creyentes. When we live outside a covenant Cuando vivimos fuera del pacto and we begin to represent the kingdom of darkness y rather than empezamos the kingdom of light. a representar el reino de las tinieblas en lugar del reino de And I la want to luz. emphasize this tonight. Remember, darkness does not exist Recuerda, all by itself. la oscuridad no existe solita. The moment you decide that I don't need the Lord El momento de que tú decidas ya no, is the moment ya no that necesito al darkness Señor, begins to consume your es life. el momento que la oscuridad empieza a consumir tu vida. It's the same thing with the life principle. The moment I don't need the Lord. Es el mismo principio con la vida. Cuando tú empiezas a decir, no necesito del Señor. Pastor, all I need is a good job. Pastor, solamente necesito un buen trabajo. I need to live in a good, productive city. Necesito vivir en una ciudad And productiva. I'm going to be all right as long as I got health. Al menos con tal que tenga yo Well, salud. where do you think your health comes from? ¿De dónde piensas que viene tu salud? King David said, El rey David dijo, I look to the hills yo miro hacia la cima de la from whence montaña cometh my help. porque de ahí viene mi My ayuda. help cometh from the Lord. Mi ayuda viene del Señor. So the lampstand is the practical illumination. Entonces la lámpara es la iluminación práctica. It is a sole source of light. Es la luz. In the Old Testament, it was there for the priest to be able to function in the temple because there was no windows in that room. En el Viejo Testamento era para que el sacerdote pudiese moverse ahí porque no había ventanas. Interestingly enough, a principle here. Here we go. Interesantemente un principio aquí, vamos. When we live life, Cuando vivimos la vida amen, and we try to walk and function outside of the illumination and revelation of God, y intentamos caminar y funcionar fuera de la iluminación de Dios, we begin to take on inferior empezamos a tomar schools of thought, pensamientos inferiores, inferior revelations. revelaciones inferiores. We begin to take things and we try to take other ideas, Empezamos a and we agarrar think they're good, they diferentes sound ideas good, y se escuchan bien estas but we begin to ideas. adopt them into our life and they're outside of the context of Scripture, Empezamos a adoptarlas en nuestra vida y están fuera de la escritura and it begins to corrupt us and pervert us. y empieza a hacernos perversos And y slowly but corruptos. surely we begin to decay morally, Y poco a poco nos empezamos a we deshacer begin to moralmente. decay in love. Nos empezamos a deshacer en amor. The lampstand was the source of light there to carry out the daily rituals that the priests were there to do. La lámpara estaba ahí para dar a luz al sacerdote para que hiciera And los again, the rituales que table tenía of que hacer. showbread Y también la mesa y el pan and the fellowship there, y el convivio ahí and to be able to eat of the bread, y poder comer del pan, you got to have understanding and revelation. tienes que tener entendimiento y This is revelación. why in this church, Por eso es que en esta we iglesia believe that it is necessary for you to have the infilling of the Holy Spirit, nosotros creemos que es necesario que because estés without lleno the del Holy Espíritu Spirit, you Santo, ain't going to get no revelation. porque sin el Espíritu Santo no vas a tener revelación. We can try to explain things to you. Te podemos intentar explicar las cosas. I jokingly said you can learn a lot from a dummy. Yo te dije, jugando puedes aprender I mucho was de un a dummy. necio. Yo era un necio.
Sometimes I still am a little bit dumb, A but veces soy un poco necio, the a veces revelation también. of Jesus Christ Pero la revelación de began to Jesucristo illuminate my mind, empezó a iluminar mi began to illuminate mente, my heart, mi corazón. and I began to see like Jesus, Y walk like empecé a ver Jesus, como talk like Jesús, Jesus. caminar como Jesús y hablar como This is Jesús. why it's so important that we understand that we need the infilling of His Spirit. Por eso tenemos que entender que Stop necesitamos trying ser to llenos live del your life Espíritu without the Holy Santo. Ghost. Pastor, we don't need the Holy Ghost. Deja de querer vivir tu vida sin el Espíritu Santo. I like how Pastor John says, well, we need the Holy Ghost just to go to El Walmart. pastor le Praise dice, God. necesitas el Espíritu Santo para ir al Walmart. Amen. Try to stand in those lines. Intenta quedarte parado en esas filas. Amen. We need the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo. And so it is there as a lampstand. Y Él está ahí como una lámpara. It represents the unceasing presence of God. Representa la presencia de Dios. It's not a light that should go out at night, No es una luz que la deberías de apagar en la noche. but it should be more like a night light Pero that debe ser stays on continually in the dark. una luz que se mantiene prendida en la oscuridad Its continuamente. theological meaning, Lo que it significa had 7 teológicamente, branches. tenía This is the 7 lampstand. I'm ramas. talking about it was called the menorah. Está hablando de la It menorá. had 7 branches. Tenía 7 It had a ramas. centerpiece and it had 3 on each side. Tenía 3 en cada lado. It had like ornamental almond blossoms. Tenía ornamentos It was made out of pure gold. y estaba hecha de oro puro. Anytime you see gold in Scripture, it represents deity, it represents holiness, Cada vez it que ves el represents oro, consecration. Representa la consagración y It santidad. it represents separation from the earthly to the heavenly. Representa separación entre lo terrenal y lo Just like celestial. the Ark of the Covenant, the Bible says it was made out of wood, but it was covered in gold. Así como el arca del pacto dice que estaba hecha de madera, pero estaba Wood cubierta en oro. represents man. La madera representa al hombre. The box La caja was represented the man. That was Representaba literally the al hombre. housing, the house, era or la the casa o tabernacle. el tabernáculo. But it was overlaid in gold. Pero estaba lleno de That is oro. deity. That is the Holy Ese Spirit. es el Espíritu Santo. We need revelation Necesitamos and revelación understanding y entendimiento. because that is what covers us Porque eso es lo que nos cubre. and takes me from my mortality to His Y me immortality. lleva de mi mortalidad a su inmortalidad. That's what takes me from death to life. Es lo que me lleva de la vida, That de la is what muerte a la takes me vida. from darkness to light. Es lo que me lleva de la oscuridad a la luz. Because I need His light. Porque necesito de su luz. Because darkness can't exist Porque la oscuridad no puede existir only until life and light leaves. hasta que la vida y la luz se vaya. It also represents completeness. También representa cuando algo está completo. You are not complete Tú no estás completo until you have revelation. hasta que tengas una revelación. You might be partially complete. Puedes estar parcialmente completo. Ladies, when you leave the house, you don't just put on one eyelash, amen? Damas, cuando se van de la casa no simplemente se ponen una pestaña Or you put on half of your lipstick. o se ponen lápiz labial en un lado de You ain't en un complete. lado. No estás completa. Amen? We feel incomplete when we leave our phones at home. Nos sentimos incompletos cuando dejamos nuestros teléfonos en la casa. How many of you have ever left home without your phone? ¿Cuántos de ustedes se han ido de la casa sin su In this day and teléfono? age, we're lost without our phone. Hoy en día estamos perdidos sin nuestro teléfono. We're walking incomplete. Caminamos incompletos. Our life can't be complete without the revelation of Jesus Christ. Nuestra vida no puede ser completa sin la revelación de Jesucristo. It also represents watchfulness. También representa estar It is vigilante. the light of His Word, Es la luz de su the light palabra, of His Spirit la luz de su espíritu, that allows me to watch the enemy and Que the me- wolves that come que me into da my permiso pasture. para ver a los enemigos y los lobos que vienen hacia mi pastor. Many of us get taken over because we forget to walk in His light. Muchas veces nosotros somos vencidos porque se nos olvida caminar en How su do we luz. walk in His light? ¿Cómo caminamos en su luz? We walk in obedience to His Word. Tenemos que caminar en obediencia a su palabra. This is Revelation 101. Esta es la revelación This is 101. Illumination 101. Esta es iluminación 101. To be watchful, De estar vigilantes. the Holy Spirit will El Espíritu let us Santo know nos va a dejar saber when something is off in our life. cuando algo no va bien en nuestra vida. There are many times in my own life that I have thought of doing something or I have done something and the Lord puts me in check and He says, hey, you're out of line, you're out of order. Ha habido veces que he hecho ciertas cosas en mi vida y el Señor That's me because dice, that's the light of His Word. estás fuera de orden, y eso es porque When esa es you la luz de su hear palabra. doctrine being taught, Cuando escuchas la doctrina ser when the Apostle enseñada. Paul told Timothy, Timothy, be careful that you're not tossed to and fro Cuando el apóstol le dijo a Timoteo, ten cuidado que no te with every zarandeen de un lado a wind of lado. doctrine. Con cualquier viento de doctrina. Wind is spirit, El viento es espíritu. doctrine is teaching. Doctrina es Every enseñanza. teaching Toda
Toda enseñanza spirit. tiene un espíritu. So we got to be careful Tenemos que tener that if cuidado. we're living life without the illumination Que si and vivimos the la light of vida His Word, sin la amen, iluminación. that is what enlightens me and lets me know, hey, this is off. Eso es lo que me hace que me prende y sepa que Turn eso your no neighbor, está tell him bien. you better check yourself Dile a before tu you wreck vecino, yourself. ten cuidado con lo que haces. Don't get tore up from the flow up, amen. Que no te zarandeen de un lado a otro. It is completeness. Es el estar lleno. It is watchfulness. Él es estar vigilante. You got to watch. Tienes que vigilar. And it also keeps us pure Y también nos mantiene in puros God's nature. en la naturaleza de Dios. When we lose the illumination of His Word Cuando and the illumination of His fellowship, the perdemos la illumination of iluminación His truth, de su verdad y su palabra, the light begins to leave us. la luz nos Amen. empieza a dejar. That is adulteration. Esa es adulteración. I was teaching the men that adultery, Le estaba diciendo a los hombres, when we talk adulterio, about it in the context of marriage or relationship, cuando hablamos en el contexto de matrimonio y relaciones, we call adultery an llamamos el extramarital adulterio affair. cuando engañas a tu pareja, When you go and sleep with another person cuando te outside vas of marriage, y te acuestas con otra persona fuera del outside of matrimonio, your spouse, fuera de tu that is pareja, adulteration. eso es adulterio. But there is also another side of adulteration. También hay otro lado del adulterio. It is when you keep from your spouse Es cuando te sostienes de tu pareja what belongs to them. lo que le pertenece. So you dilute the relationship Entonces haces la relación menos by not giving what you're supposed to. por no entregar lo que deberías entregar. Just because you don't go and sleep with somebody else doesn't mean that you're not an adulterer. Simplemente porque no vas y te acuestas con alguien You más can no be significa living in que the eres un same adulterio. house. Puedes estar viviendo en la misma casa And live in an adulterated, y vivir en un ambiente en adulterio. because adulteration is when you add Porque el adulterio es cuando agregas to something that is pure, a algo que es puro, and it is also when you take away y también es cuando quitas and you dilute y haces its menos purity. su purificación. The lampstand, the revelation, the light of His Word. La lámpara, la revelación, la luz de su When I'm palabra. walking in the light of His revelation, Cuando camino en la luz de su revelación, I'm able to stay pure. me puedo mantener puro. And I give to God what belongs to Him. Y le entrego a Dios lo que le pertenece. And He gives me what I need. Y Él me da lo que yo necesito. Many of us walking around and we living adulterated because we're not giving to God what belongs to Him. Muchas veces vivimos una vida en adulterio porque no le entregamos al Señor lo que le pertenece. Just because you miss church, that doesn't make you an adulterer. Simplemente either. porque no llegas a la iglesia no significa que vives en You can adulterio. show up every Sunday, every Wednesday, every Monday. Puedes llegar todo lunes, miércoles y domingo. And if we genuinely are not walking in the light of His Word, Y si genuinamente no estamos we're caminando en la walking luz in de su an palabra, adulterated state. estamos caminando en un estado de And adulterio. darkness begins to decay my life. Y la oscuridad empieza a deshacer mi vida. 3 quick points. Number 1, 3 puntos chaos. rápidamente. Número uno, el caos. We read in Genesis where the world was without form, the creative power of Christ. Leímos en Génesis que el mundo estaba vacío y el poder creador de Cristo, Christ's light of power Cristo, la luz, el poder de la luz, is absolutely necessary to bring order to my chaos. es absolutamente necesario para traer orden a mi caos. When there is chaos in my life, Cuando hay caos en mi vida, I need the light of His power, necesito la luz de su poder, because it is His power porque es su poder that is able to bring order back to my chaos. que es capaz de traer orden a mi caos. Because again, chaos and this lines up perfectly. Darkness and chaos are essentially parallels, or they're synonymous to each other. Porque la oscuridad y el caos son sinónimos del uno al otro. Chaos only exists in our life because we've chosen to keep the Lord out of it. El caos existe en nuestras vidas porque hemos elegido mantener al Señor fuera de So next ella. time you look in the mirror and say, why is this happening to me? La siguiente vez que te veas al espejo y digas, ¿por qué me está sucediendo When's the esto? last time you stepped into a room and just hung out with the Lord by ¿Cuándo fue la yourself? última vez que entraste a un cuarto y simplemente te juntaste con el Señor un rato? Amen. Amén. We're struggling and we're fighting things Estamos batallando because ciertas we're walking cosas around outside of His will, porque estamos caminando outside fuera of de His su voluntad, de purpose, su outside of His propósito, destiny. fuera de su destino. It is necessary to bring order to our chaos. Es necesario traer orden a nuestro caos.
We cannot have order without revelation. No podemos tener orden sin revelación. Because here's what happens when you get a revelation of something. Porque esto es lo que sucede cuando obtienes una revelación de algo. When something is revealed to you, you get clarity, you're focused. Cuando hay algo revelado hacia ti, obtienes claridad, te enfocas. And when you're focused, Y cuando estás enfocado, now you have direction and purpose. ahora tienes dirección y propósito. And when you have direction and purpose, Y cuando tienes dirección y propósito, that is when your life begins to give fruit. ahí es cuando tu vida empieza a dar frutos And you begin to duplicate. y te empiezas a duplicar. Because mature people, mature believers, Porque creyentes maduros duplicate. se duplican. The Bible says that he that winneth souls is what? La Biblia Is dice wise. que gana almas es que es It sabio. doesn't say he that winneth souls is trucha. No, Amen? no dice aquel que gana almas es trucha. It doesn't mean he that winneth souls, man, is really smart. No dice aquel que gana almas es muy He that winneth inteligente. souls is wise because Aquel que gana wisdom almas comes es from es God. sabio porque la sabiduría viene And de when you Dios. know how to win people, talk to people, fellowship with people, Y cuando sabes people are hablar going to con la want to hang gente, around you and me. Cuando sabes hablar con la gente y convivir con la gente se va a querer juntar contigo. Because you've been with the Lord, and guess what? The Spirit of the Lord brings people. Porque has estado con el Señor y el You ever Espíritu del been in a Señor place and they atrae a say, hey man, gente. there's something about you, I don't know what it is. ¿Alguna vez has estado en un lugar y la gente te dice, hay algo de ti que no sé qué sea? It's not because we're special or we're from a particular ethnicity, No es porque somos especiales o por cómo nos vemos, but it has everything to do that we've been with the Lord. pero tiene todo que ver con el hecho que hemos estado con el Señor And it draws people. y atrae a la gente. When we live outside of His light, Cuando vivimos fuera de su luz, we begin to live a shady life. empezamos a vivir una vida a medias. We all understand what shade means. When you get in the shade, you're out of the full capacity of the light. Cuando estás en la sombra, estás That fuera de la term, when capacidad de la you luz. say somebody, man, that guy's shady, Cuando dices a alguien que está a medias, is because he's walking in the in-between. es porque está caminando Kinda en medio. not all the way dark, No está completamente en la oscuridad, but not all the way light. pero tampoco en la luz. They're kind of in a gray area. Está en un lugar un poco gris. Our life should not be living in the gray area. Nuestra vida no la tenemos que vivir en lo gris. I was talking to Tolleson last week, Le hablaba a Toleson la semana and I pasada was talking about the covenant of Abraham and Sarah. y hablaba del pacto de Abraham y How Sara. Abraham and Sarah birthed Isaac. Como Abraham y Sara le dieron luz a Isaac. But Abraham, because of his old age, didn't believe the promise of God that they could have children. So they decided that he would sleep with his maid, with Hagar, and they had Ishmael. Pero Abraham, pensando que él no iba a poder tener hijos, se acostó con la sirvienta y tuvieron a Ismael. And it happened. Y ocurrió. And there was a blessing there that Abraham blessed Ishmael. Y hubo una bendición ahí y Abraham bendijo a Ismael. But the promise of God was not with Ishmael. The promise of God was with Isaac. Pero la promesa de Dios no estaba con Ismael, estaba con Isaac. Abraham also had another wife. And this is what I preached to Tolleson very quickly. He had another wife, Abraham Keturah. tenía otra esposa, Keturah had 6 sons. tenía 6 hijos. One of them his name was Midian, Uno, su hijo era Median, where the Midianites came from. donde vinieron los medianitas. And where did Moses go when he fled Egypt? He went to the land of what? Moab, where the Midianites lived. ¿Y dónde fue Moisés cuando se escapó? Fue a la tierra de Moab, donde vivían los So medianitas. Abraham Entonces Abraham slept with Hagar, se acostó con Agar. slept with Sarah, didn't sleep with Sarah. She was divine. The conception there was divine. La concepción fue divina, no se acostó con But Sara. Abraham also slept with Keturah. Pero también se acostó con Keturah. And there was 2 lineages. Y había 2 linajes. There was 2 births Hubo 2 partos that were from the realm of the flesh. que vinieron de la carne. But the covenant was in Isaac. Pero el pacto estaba en Isaac. Abraham and Sarah could not have children. Abraham y Sara no Sarah podían could tener not have hijos. children. She could not Sara bear no children. podía tener hijos. And so when she conceived miraculously, Entonces cuando ella da that luz, is where the promise is. ahí es donde está la promesa. What does that have to do with what I'm talking about ¿Qué tiene tonight? que ver eso con lo que estoy hablando hoy? We are living outside of covenant, Nosotros estamos viviendo fuera del outside of pacto, revelation and illumination, and we're living in shady areas. fuera de revelación y estamos viviendo en lugares grises. And it's in the shade, in the gray, Y es ahí en los lugares grises where we begin to bring conclusions donde empezamos a traer that are conclusiones outside of the truth of His que Word. están fuera de la verdad de su palabra. I'm preaching to myself. Me estoy predicando a Sometimes mí we mismo. invent stuff A veces inventamos that cosas helps us to legitimize que nos ayuda a ser our legítimos illegitimacy. nuestras cosas que no son legítimas. That is what King David did when he slept with Eso es lo que hizo el rey David When cuando he- él se acostó.
Bathsheba. con Bathsheba, He, Betsabé. he slept with Bathsheba, Él se acostó con ella, killed her husband. mató a su esposo, She got pregnant. ella se embarazó, The baby was born, el hijo nació and the baby got sick. y el hijo se enfermó. That baby was an illegitimate child. Ese niño no era Outside un of niño wedlock. legítimo, era fue Outside- and he was a king. Y él era un rey. It was something that was shameful Era algo que and estaba outside mal, of the will of God. algo que estaba vergonzoso y fuera de la voluntad de King Dios. David began to pray and to fast El rey David empezó a orar y a ayunar because he wanted to legitimize porque él quería ser legítimo what was illegitimate in lo his que ya no life. podía ser legítimo en su vida. This is what many of us do in Es our lo walk que with muchos God. hacemos en nuestro caminar Our con Dios. prayers aren't, Lord, deliver me and from my corruption and from my sinful life, Nuestras oraciones no sé, Señor, libérame de mi vida pecaminosa, but Lord, bless me in my condition. pero Señor, bendíceme en mi condición. Bless me, O decimos. God, in my disobedience. Bendíceme, Señor, en mi desobediencia. Lord, understand that, you know what, I just am this way and I can't beat this thing, so just bless me where I'm at. Señor, bendíceme aquí donde estoy. And I understand the principle, God will meet us where we're Y at. entiendo el principio, el Señor nos va a ver ahí But the donde command estás. to the sinner, Pero el all mandamiento through al New pecador, Testament, por todo el Nuevo Testamento, Christ would deliver, would set free, would heal, Dios va a liberar y sanar. and the commandment was go Y el mandamiento era ve and sin no more. y ya no peques más. And so I preach this to myself Entonces me lo prediqué esto a mí because mismo. it doesn't matter what stage of life you're at. Porque no importa en dónde, en qué tipo We de got to vida be careful estés. with the shady areas of our life. Tienes que tener cuidado con las partes grises de tu vida. This is why it's important that we remain in the illumination and the revelation of Christ, the lampstand. Por eso es importante estar en la iluminación y la revelación de Jesús, la lámpara. You know, in that room there was no windows. En ese cuarto no había ventanas. The only light La that would única work luz in that room que funcionaba was the lampstand. era la lámpara. In our life, in our walk with God, En nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, there is no other light that is going to bring us to correct relationship no hay and otra luz to line up with God que va a traer a alinearnos con el Señor outside of Christ himself. fuera de Cristo sí mismo. Amen. No man cometh unto the Father but by what? Ningún hombre viene hacia el Padre But por by medio me. de quién? Por mí. That's what the Lord said. Es lo que dijo el You Señor. can't have access to the heavenly No puedes tener acceso a lo celestial without my light. sin mi luz. I know many times we think we're going to get our answer and our blessing from somebody else. Somebody brings, hey man, I read this book, check this Yo out. sé que a veces pensamos que vamos a tener It bendiciones is y a no tenemos más. motivational thing. Well, praise God. Alguien I trae una believe that luz, there's algo good books out there and motivacional. you can read good motivational books and get better Yo sé que hay in buenos some libros aspects of your life. que pueden mejorar But when aspectos de tu dealing with vida. walking with God in our relationship, Pero cuando estás lidiando y caminando con el Señor en tu when talking relación, about life and death, cuando hablamos de la vida y la there is muerte, only one person that entered the tomb and walked out, and that was Christ Jesus. And Solamente that is why I need the light of His Word. solamente hay uno que entró a la tumba y salió y fue Jesucristo y por eso la luz de su palabra. So chaos, Christ's light of power is necessary to bring order to Entonces, chaos. el caos, Jesús We es cannot have order without revelation. no podemos tener orden sin revelación. It brings me to clarity, Me trae a claridad, direction, and purpose. dirección y propósito. You want to get back on track? ¿Quieres regresar al camino adecuado? Begin to pray and begin to read His Word and ask God to reveal to you His Word. Empieza a orar que Dios revele su palabra hacia ti. Because what happens, there begins to be an unveiling. Porque lo que empieza a suceder es empiezas a quitar el manto. When something is unveiled, it is revealed. Cuando quitas el velo de tus ojos ha sido revelado. When John the Revelator begins the book of Revelation, Cuando Juan el revelador empieza el libro de revelaciones. chapter 1, it says, this is the revelation of Jesus Christ Capítulo 1 dice es la unto revelación de the 7 Jesucristo churches in Asia a Minor. las siete What did he iglesias. say? He said, this is the revelation ¿Qué dijo? of Jesus Christ. Esta es la This revelación de is the Jesucristo. unveiling of Jesus Aquí Christ. es donde quito el velo de Jesucristo. When the veil is removed, Cuando quitan el velo, now you can see in the fullness of His glory. ahora puedes ver toda su gloria. When the veil is removed, Cuando el velo lo quitan, the Bible says when Christ is on the cross and the veil is torn from top to bottom, cuando Cristo está en la cruz y el velo se Christ rompe de arriba says it hacia is abajo, finished. Cristo dice, ese and tercio now you and I, terminado. according to Hebrews, have access to Jesus Christ. Y ahora Amen. tú y yo tenemos acceso a Have access Jesucristo. to the throne Tenemos acceso al trono through Jesus por medio Christ. de Jesucristo. Revelation brings an unveiling. It gives you Revelación access. te quita el velo, te da acceso. How many of you like having access? ¿Cuántos de ustedes les gusta tener acceso? You ever gone to a party? ¿Alguna vez has ido a una fiesta? And if you're not dressed right, Y si no estás vestido adecuadamente, you dress like a hobo, like,
We always are, te right? sientes como, te vistes como un pordiosero. And they say, excuse me, sir, Y dicen, discúlpame, señor, but this is black attire, pero suit and tie. esto es un evento formal. Because how you are dressed Porque cómo estás vestido is important. es importante. When Isaac blessed Jacob and Esau, Cuando Isaac They thought bendijo Esau- a Isa, pensaron, amen, Esau was a man of the field, Isa era un hombre del campo and he smelled like the field. y olía como el campo. Isaac couldn't see, Isaac no podía ver, but he got close and he began to touch him. And he says, well, you look like, Pero you se feel like acercó. Esau, you look like Esau, you smell like te Esau. So ves he gave como him Isa, the te sientes, blessing. entonces le dio la bendición. That's a principle that is a very big truth in New Testament theology. Y ese es un principio que es muy verdadero en la teología del Nuevo Testamento. The only reason you and I have the blessing, La única razón por la cual tú y yo tenemos la it isn't bendición because God sees you, no es porque Dios te ve a ti, it's because God sees himself, his es son, porque Dios se ve in a you. sí mismo, a su hijo en ti. And you're blessed Y eres bendecido because you're his son. porque tú eres su hijo. There is an unveiling. Se quita el velo. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the Jesús life. dijo, yo soy el camino, la verdad y la luz. You and I want to have access to the heavenlies. Tú y yo queremos tener acceso a lo celestial. You want to stop living in the temporary limitations of this life. Quieres dejar de vivir en las cosas temporales de esta vida And you want to step into the heavenly realm. y quieres entrar en los reinos celestiales. It is like Jacob when he was sleeping in the field, and the Bible says that he rested his head upon a rock. Es como Jacob cuando él estaba en el campo y él And puso the Bible says he su began to cabeza en dream una and he piedra could see angels ascending and y descending. empezó a soñar y veo a ángeles descender Jacob y ascender. represents Israel, which is God's covenant people. Jacob representa a Israel, el pacto de Dios, And God's covenant people rest y el pueblo de Dios their head on Christ, on the rock, which is reposan Christ. su cabeza en la piedra que es Jesús. When you and I live Cuando and tú y we yo rest vivimos in Christ, y reposamos en Cristo, it gives us access to the heavenly realm. nos da acceso al reino My celestial. mortality Mi mortalidad begins to become immortal se empieza a ser inmortal because of Jesus Christ. por Jesucristo. I tried to speak this the other day on a Sunday morning Quise hablarlo en un domingo por la devotional, mañana en un and I devocional said in Adam, y dije, the en Bible Adán, says that when God breathed into the nostrils of Adam, cuando Dios suspiró a man Adán, became a living soul. el hombre se hizo un alma viviente, But we lost our way through sin. pero And the Bible perdimos says nuestro that, camino por medio del that they pecado. died spiritually. There was death there. We Murieron lost our soul espiritualmente, perdimos in nuestra Adam. alma en Adán. Jesus Christ shows up on the scene, Jesús entra en escena and the wind that he breathed, y el viento que él suspiró. the Bible says that Christ was a quickening spirit. La Biblia dice que Cristo era un espíritu rápido. Scripture says Adam was made a living soul, Adán fue hecho un alma viviente, but Jesus Christ was made a quickening spirit. pero Jesús era un espíritu que no We se bear iba. the image of Adam and we bear the image of Christ. Tenemos la imagen de Adán y de Cristo. Because I bear the image of Adam, I am mortal. Porque tengo la imagen de Adán, soy mortal, I will die. moriré. But in Christ, Pero en Cristo, and he breathes his wind into my life. y él He is a suspira quickening súbito. spirit. In other words, he otras makes palabras, alive things that are dead. Él hace que vivan las cosas muertas. And though I lost my soul, Y aunque haya perdido mi alma, I found it again la encontré una vez más. because the breath of God, Porque el the suspiro de breath of Dios, Jesus de Christ, Jesucristo, the wind of the Holy el Spirit viento del Espíritu Santo, now has been breathed into me. ahora se suspiró en And mí. now I bear the image Y ahora tengo la imagen of my eternal Father. de mi Padre eternal. Let's stand. Pongámonos de pie. It is important for us to understand Es importante que nosotros entendamos that we got to walk in the revelation and the illumination of His Word. que tenemos que caminar en la revelación y la iluminación de su palabra. We should not try to live our life without God's revelation. No podemos intentar vivir nuestra vida sin la I revelación can't de say it Dios. enough. I say it to people in the counseling room all the time. Le digo a la gente que le doy consejería todo We el tiempo. live only from the realm of the flesh, and the flesh only produces one thing: Vivimos de la sin and carne death. y lo único que produce la carne es pecado y muerte. I've never heard somebody say, you know what, Pastor, I've been praying all week. I've been reading His Word. I've been speaking in tongues. Nunca he escuchado que alguien venga y me diga, he estado orando toda la semana, hablando lenguas y leyendo su palabra. And I still feel like going to the club. Y me siento todavía que quiero ir al antro. That's not true.
eso no es verdadero. Because when you really get into fellowship, Porque cuando realmente entras al convivio, there's a revelation. hay una revelación. The prophet Isaiah, Bible says, El profeta in the year Isaías King dice, Uzziah died, I saw the Lord Yo vi al Señor el día que el high rey and lifted up. que fue exaltado y If you alzado. read that whole scripture, Si lees toda esa you escritura, read that word, lees esa Isaiah palabra. said, woe is me, for I am a man of unclean Isaías lips. dice, oh, yo soy un hombre Because impuro. when you get into his presence, Porque cuando entras a su you presencia, get a revelation of what you are. obtienes una revelación de lo que tú eres. And if we're corrupt, if we're Somos sinful, we're corruptos. ungodly, we're liars, we're thieves, Si somos pecadores, it is in the illumination of his word es en la iluminación de su palabra that God will bring me to a realization that I need him. que Dios me va a traer una realización que lo It is necesito. in his presence that I say, God, forgive me, Es en su presencia que digo, Señor, because I perdóname. do need you. I am Porque corrupt. si te necesito, soy I am a corrupto. liar. Si soy un I am a mentiroso. thief. Si soy un I que am roba. weak. Si soy débil. I pray tonight that this helps you Yo oro que esto te ayude hoy. stop walking this life Deja de caminar esta vida outside of the revelation of his word. fuera de la revelación de su palabra. You have to continually walk, because what? If another COVID happens Si otro COVID suceda and there's no word in you, y no hay palabra en ti, amen, you're going to have a very difficult time. vas a tener un tiempo muy difícil. I'll end with this. Terminaré con esto. You know, I used to read in Genesis when Leía en Génesis, Adam and Eve sinned, the Bible says that Cuando they were Adán- taken to the east cuando Adán y Eva pecaron, gate, fueron llevados and al there was an oeste. angel there, Y había un ángel ahí. and the Bible says that the Lord put him there, and he had a sword lit on fire. Y la Biblia dice que el Señor lo puso ahí y él tenía una espada que estaba encendida en llamas. I used to think Yo pensaba that they were excommunicated que aquellos los habían from the garden, que los habían corrido del and the jardín. angel was there Y el ángel estaba ahí to keep them out. para mantenerlos fuera. But here of late, Pero hoy en I got a new día revelation and understanding. obtuvo una nueva revelación y un The sword entendimiento. represents his word, La espada representa su palabra and the flame of fire y la llama de fuego represents his spirit. representa su espíritu. And he stands at the east gate. The east represents the dawning of a new day. Y el oeste representa un nuevo día. His promises are new every day. The sun rises in the east. Sus promesas And son sets nuevas in the todos los west. días. El sol se levanta en el oeste y se cierra en el mero The oeste. sword is lit La espada está encendida on fire. en llamas. It is his word. Es su palabra. It is his spirit Es su espíritu that invites us back into the que garden. nos invita a regresar al jardín. Stop living your life Deja de vivir tu vida with no word, sin palabra, with no revelation. sin revelación. We've gotten lazy, Nos hemos hecho perezosos. and we've made it a common thing Ya hemos hecho algo to know común just a couple of verses. de saber simplemente algunos versículos. One thing I didn't touch on, Algo que no compartí. this revelation and this illumination that comes from the Lord Esta revelación e iluminación que viene del Señor is not based on genius. no es basado en ser un genio. It is not based on intellect and No es how basado smart you are. en qué tan inteligente o intelectual eres. It is based and it comes out in the context of love. Es basado en el contexto del amor. Because when you get a revelation of who God is, Porque cuando obtienes una revelación de quién es el Señor, our hearts are transformed and we begin nuestros to gain corazones his son character transformados y empezamos a obtener su carácter and we begin to learn to love our brother, y empezamos a aprender a amar love a our nuestros sister, vecinos, nuestras hermanas. forgive him, forgive Perdónalo, her. perdónala. And we begin to live life in the context of love. Y empezamos a vivir la vida en el contexto Not de amor, smarts. no simplemente tu This is what's inteligencia. wrong with religion. There's a lot of debate and, well, who's God and who's the Father, who's the Son, and who has the truth? Is it the Mormons? Is it the Presbyterians? Is it the Baptists? Is it Islam? And we get all this confusion. Empezamos a tener todos estos debates como gente religiosa de quién tiene la Learn verdad. to live your life in the context of His Word and revelation. Hay que aprender a vivir tu vida por medio del contexto de su revelación y su palabra. And as you begin to eat that Word, Y mientras empiezas a comer esa palabra, you're going to begin to see like Him. vas a empezar a ver como Él. When you begin to eat that Word, Cuando empiezas a comer esa you're going to palabra, begin to walk like a Him. caminar como Él. When you begin to eat that Word, Cuando empiezas a comer esa palabra, you're going to be able to identify vas a poder what is identificar evil, what is wrong. lo que está mal. Tonight we're going to come and we're going to pray Vamos a orar hoy. that there be fresh revelation given to Que us. hay una revelación nueva dada hacia nosotros. Father, I need more illumination from you. Padre, I need your necesitamos presence. iluminación, I need necesito your tu gifts. presencia, tus dones. We're going to pray. Vamos a orar. This altar is open. Este altar está abierto.
wants to give you a revelation of himself. Quiere entregar una revelación de sí mismo. If you're sick, he wants to reveal himself as your healer. Si estás enfermo, se quiere revelar él como tu If you're sanador. confused, Si estás confundido, he wants to reveal himself as your él counselor. se quiere revelar como tu consejero. If you're Si depressed, estás down and out, deprimido, cansado, he wants to show himself wonderful to él se you. quiere mostrar asombroso hacia ti. Is this it? Esto es todo. Is this it? Estos son todos. This is for the people that are coming up tonight. La gente que viene acá arriba hoy. That's what's wrong with us. We don't have a hunger for Eso es lo que nos revelation falta. from him. No hay una hambre de tener una revelación. That's para what's él. wrong with us. Es lo que está mal con nosotros. We're content, Pastor. I don't need no more revelation. Ya no I'm está okay mal where I'm revelación, at. estoy bien donde estoy. God wants to show himself greater in your life. Dios se quiere mostrar de una manera más grande en tu vida. God help us. Dios ayúdanos. God forgive us Dios perdónanos. that we don't desire you like we should. Que no te deseamos como deberíamos God desear. help me. God strengthen me. Ayúdame, Señor, Because I need fortaléceme. more from you, Lord. Porque necesito más de ti, I Señor. need repentance in my life. Necesito I arrepentimiento. need en mi vida. conviction in my life. Necesito convicción en mi vida. I need direction in my life. Necesito dirección en mi vida. Come on, begin to pray. Empiecen a orar. Every hand raised. Come on. Begin to raise your voice. Empieza a alzar su Begin to voz. ask God, Lord, reveal yourself. Show yourself to me. Muéstrate en mí. Give me understanding. Dame entendimiento. Give me knowledge. Dame Give conocimiento. me power. Dame poder. Give me grace. Dame Give gracia. me mercy. Dame misericordia. Father, I